दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है, दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है, सब कुछ मेरी माँ के दुआओं का सिला है। दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है, सब कुछ मेरी माँ के दुआओं का सिला है। खुट्टे में मुझे मितहत सरकार मिली है, खुट्टे में मुझे मितहत सरकार मिली है, होठों पे तके सैयद आला सना मिला है। सब कुछ मेरी माँ के दुआओं का सिला है। दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है, सब कुछ मेरी माँ के दुआओं का सिला है। माँ बाप के उठे हुए हाथों के बाद दौलत, माँ बाप के उठे हुए हाथों के बाद दौलत, देखो मेरे मालिक ने मुझे कितना दिया है। सब कुछ मेरी माँ के दुआओं का सिला है। दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है, सब कुछ मेरी माँ के दुआओं का सिला है। अजमल में सद सैयद जगरा के सदों का, अजमल में सद सैयद जगरा के सदों का, कि दिल में मेरे हुसनैन की अम्मा की हया है। सब कुछ मेरी माँ के दुआओं का सिला है। दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है, सब कुछ मेरी माँ के दुआओं का सिला है। अल्लाहुम्मा प्यारे हाजिर महलिस উপস্থিত আমার গ্রামবাসী দিনদাদি ভাইরা, খাস করে আমার আশপাশে পাড়া প্রতিবেশী ভাইজান, পর্দার আলেম মা ও বোনেরা, আল্লাহ তাআলা দেবে লাখো শুকরিয়া। রয়ে যাবে, আমরণ রয়ে যাবে, শুধু কাগজে লিখিনি নাম তোমার, নানা কাগজে লিখিনি নাম তোমার। যা ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাবে, আমি হৃদয়ে লিখেছি প্রিয় মুহাম্মদ, আমরণ রয়ে যাবে, আমরণ রয়ে যাবে। হৃদয় আছে যত মানুষের, তোমাকেই দেয় ভালোবাসা, বিবর্ণ সময় মুমিনের, তুমি হলে প্রেমময় ভাষা। হৃদয় আছে যত মানুষের, তোমাকেই দেয় ভালোবাসা, বিবর্ণ সময় মুমিনের, তুমি হলে প্রেমময় ভাষা। দরুদ ও সালামের ফাল্গু ধারা, দরুদ ও সালামের ফাল্গু ধারা, চিরদিন ভবে রয়ে যাবে। হৃদয়ে লিখেছি প্রিয় মুহাম্মদ, আমরণ রয়ে যাবে, আমরণ রয়ে যাবে।
শুধু কাগজে লিখিনি নাম তোমার, নানা কাগজে লিখিনি নাম তোমার। যা ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাবে, আমি হৃদয়ে লিখেছি প্রিয় মুহাম্মদ, আমরণ তা রয়ে যাবে, আমরণ তা রয়ে যাবে। আমার এই ভাবনার জগতে ফুল হয়ে সদা তুমি ফোটো, পাপে ভরা ধারে হৃদয়ে আলোকিত ভোর হয়ে ওঠো। আমার এই ভাবনার জগতে ফুল হয়ে সদা তুমি ফোটো, পাপে ভরা ধারে হৃদয়ে আলোকিত ভোর হয়ে ওঠো। ভ্রমরের আগুন গুন গুন চরণে, ভ্রমরের আগুন গুন গুন চরণে নাতে রাসূল গে যাবে। হৃদয়ে লিখেছি প্রিয় মুহাম্মদ, আমরণ তা রয়ে যাবে, আমরণ তা রয়ে যাবে। শুধু কাগজে লিখিনি নাম তোমার, নানা কাগজে লিখিনি নাম তোমার। যা ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাবে, আমি হৃদয়ে লিখেছি প্রিয় মুহাম্মদ, আমরণ তা রয়ে যাবে, আমরণ তা রয়ে যাবে, আমরণ তা রয়ে যাবে, আমরণ তা রয়ে যাবে। আল্লাহুম্মা জন্যে ধন্য আজ মোরা ধন্য, ফুরফুরা তোমারই জন্যে। তোমার মাঝে দাদা হুজুর, তোমার মাঝে দাদা হুজুর, হৃদয় লাগে মোর ধন্য, ধন্য আজ মোরা ধন্য, ফুরফুরা তোমারই জন্যে। ধন্য আজ মোরা ধন্য, ফুরফুরা তোমারই জন্যে। মোজাদ্দেদে জামান সেজে তিনি আওলাদে রাসূল, যাহার ছোঁয়ায় সেই ফুরফুরাই ফুটিলো যে ফুল। মোজাদ্দেদে জামান সেজে তিনি আওলাদে রাসূল, যাহার তরে সেই ফুরফুরাই ফুটিলো যে ফুল। প্রকাশ হলো তিনার ছোঁয়া, হয়ে গেল রূপময় লাবণ্য, ধন্য ফুরফুরা ধন্য দাদা হুজুরের জন্যে। ধন্য ফুরফুরা ধন্য দাদা হুজুরের জন্যে। লাখো লাখো আশিকেরা আসে দরবারে, ভালোবেসে তোয়া নেবে ওলির মাজারে। লাখো লাখো আশিকেরা আসে দরবারে, ভালোবেসে তোয়া নেবে ওলির মাজারে। কত জনের মনে গাথা তুমি নয়তো সামান্য, ধন্য ফুরফুরা ধন্য দাদা হুজুরের জন্যে। তোমার মাঝে দাদা হুজুর, হৃদয় লাগে মোর ধন্য, ধন্য ফুরফুরা ধন্য দাদা হুজুরের জন্যে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है, रब को देखा है मेरे नबी ने, और किसी ने भी देखा नहीं है, रब को देखा
سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، مصطفیٰ سے پردہ نہیں ہے۔ এই বলবেন না সুবহানাল্লাহ? এই যে কটা আছে লেড়ে ছেড়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? কিছু বলবে? একটু বলে দিচ্ছি বাবা, দাঁড়াও। এই কে হেরিয়ে গেছে, কি নাম বলো বলো? শাহাবুদ্দিন পাঠান, জওয়ান ছেলে নাকি? আচ্ছা, এই কে হারিয়ে গেছে, যদি এই মজলিসের সামনে চলে এসো, জওয়ান ছেলে হারায়া গয়া হো মুঝে কো ফওয়ালো মুসাফির না সমঝো मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ कि मेहमान बना कर सताया गया हूँ कि मेहमान बना कर सताया गया हूँ मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ मुझे को फवालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ खुदा जान कैसे है मेज़बानी 72 प्यासों के कहे बंदे पानी खुदा जान कैसे है मेज़बानी 72 प्यासों के कहे बंदे पानी मुक़द्दर में हो कौसर का पीना मुक़द्दर में हो कौसर का पीना मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ मुझे को फवालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ अल्लाह मदीने बुला लो ए पैगाम ले जा सबा जाते जाते हाँ पैगाम लाना मेरी हाजिरी का बड़ा है करम मेहरबान आते आते मदीने के वाली मदीने बुला लो ए पैगाम ले जा सबा जाते जाते तेरे दर पे आओ मैं बनकर सवाली रहे सामने तेरे रोजे की जाली रहे सामने तेरे रोजे की जाली गरीबों के मौला यतीमों के वाली बड़ी देर कर दे बुलाते बुलाते मदीने के वाली मदीने बुला लो
اے پیغام لے جا صبا جاتے جاتے میں تیری سخاوت پہ قربان جاؤں میں کیوں نہ تیرے در پہ دامن بچھاؤں میں کیوں نہ تیرے در پہ دامن بچھاؤں تیرے ہاتھ تھکے نہیں کملی والے کرم کے خزانے لٹاتے لٹاتے مدینے کے والی مدینے بلا لو اے پیغام لے جا صبا جاتے جاتے کبھی کھانے دل میں تشریف لائے بڑی دیر سے منتظر ہے نگاہ بڑی دیر سے منتظر ہے نگاہ براسات میرا دیا آنسوؤں نے میرے دل کا آنگن سجاتے سجاتے مدینے کے والی مدینے بلا لو اے پیغام لے جا صبا جاتے جاتے نگاہوں میں ہو سب گنبد کے جلوے لبوں پر ہو تیری عنایت کے نغمے لبوں پر ہو تیری عنایت کے نغمے سب روز گزرے نیازی کے آقا تیرے ذکر انور سناتے سناتے مدینے کے والی مدینے بلا لو اے پیغام لے جا صبا جاتے جاتے مدینے کے والی مدینے بلا لو اے پیغام لے جا صبا جاتے جاتے ہاں پیغام لانا میری حاضری کا بڑا ہے کرم مہربان آتے آتے بڑا ہے کرم مہربان آتے آتے اے پیغام لے جا صبا جاتے جاتے مدینے کے والی مدینے بلا لو কবি বলছে এ আমার রাসূলুল্লাহ অনেক দিন হয়ে গেল একবার এবার আমাদের ঘরে মদিনায় ডেকেলেন এবার আমরা মদিনায় যেতে চাই আমাদের চোখের সামনে গুম্বাদে খাজরা দেখতে চাই একবার জোরে বলে আল্লাহ কবুল করেন সকল আল্লাহ আমি আপনাদের আল্লাহ আপনাদের কবুল করেন কোনদিন বললে এই প্রথম আজকে বললাম আল্লাহ কবুল করেন সকল আল্লাহু আমিন সংক্ষেপ করে দিলাম সকলে তওবা পড়লাম तकदीर चमकने के आसार नजर आए आसार नजर आए तकदीर चमकने के आसार नजर आए आसार नजर आए तकदीर चमकने के आसार नजर आए आसार नजर आए तकदीर चमकने के आसार नजर आए आसार नजर आए तकदीर चमकने के आसार नजर आए जब मतले हस्ती पे सरकार नजर आए जब मतले हस्ती पे सरकार नजर आए जैसे कि खुला उनकी रहमत का शिफा नाम
रहमत का शिफा नाम जैसे भी खुला उनकी रहमत का शिफा नाम रहमत का शिफा नाम जैसे भी खुला उनकी रहमत का शिफा नाम रहमत का शिफा नाम जैसे ही खुला उनकी रहमत का शिफा नाम दुनिया की मसीहा भी बीमार नजर आए दुनिया की मसीहा भी बीमार नजर आए तकदीर चमकने के आसार नजर आए आसार नजर आए आखिर में वही आए अव्वल में जो चमके थे अव्वल में जो चमके थे आखिर में वही आए अव्वल में जो चमके थे अव्वल में जो चमके थे आखिर में वही आए अव्वल में जो चमके थे শেষে তিনি এসেছেন প্রথমে যিনি চমকেছিলেন একবার জোরে বলুন হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন আমি প্রতি 1000 বছর অন্তর অন্তর আকাশে একটা তারকাকে চমকে দেখতাম আকাশের একটা তারাকে আমি চমকে দেখতাম পৃথিবীর সূচনা লগ্নে আল্লাহ নবী বললেন ও জিবরাইল ওই তারাটা আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ছিলাম একবার জোরে বলা গেল না এক কবিতার ভাষায় বলছে आखिर में वही आए अव्वल में जो चमके थे अव्वल में जो चमके थे आखिर में वही आए अव्वल में जो चमके थे अव्वल में जो चमके थे आखिर में वही आए अव्वल में जो चमके थे अव्वल में जो चमके थे आखिर में वही आए अव्वल में जो चमके थे सदनाज के नबियों के सरदार नजर आए सदनाज के नबियों के सरदार नजर आए अल्लाह